ടാറ്റു ഹൗസ് റോയൽ സിറ്റി കോംപ്ലക്സ് പയ്യന്നൂർ. പച്ചകുത്തലിൻ്റെ പത്തരമാറ്റ്. പേര്, അടയാളങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ മായാതെ മറയാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം. സുന്ദരം, സുരഭിലം, സുരക്ഷിതം. ടാറ്റു ഹൗസ് റോയൽ സിറ്റി കോംപ്ലക്സ് നിയർ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് പയ്യന്നൂർ. പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മുതൽ പ്രധാനമന്ത്രി വരെ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എന്തു പഠിക്കണം? രസകരമായ ചോദ്യമാകാം. പക്ഷേ ജീർണത ബാധിച്ച രാഷ്ട്രീയം, അഴിമതിക്കാരായ നേതാക്കൾ, അവർക്ക് പകരം വെക്കാൻ പുതിയ തലമുറ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയുമായി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്ന ഒരു ഡൽഹി ബേസ്ഡ് സന്നദ്ധ സംഘടന ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്ഥിരകേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് പഠിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ജനസേവനം നടത്തുക, ജനസേവകരാകുക, അഴിമതിരഹിതമായ ഒരു കൂട്ടം ജനപ്രതിനിധികളെ സൃഷ്ടിക്കുക. ഇതാണ് ഈ യുവാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ച് അവരിന്ന് പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എത്തി. ഒടുവിൽ വൈകുന്നേരം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെത്തി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി. ലീഡേഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വിഷയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡെമോക്രസി. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡെമോക്രസി 3 തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഒന്ന് ദ ഗുഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ, 2 ഡെമോക്രസി എക്സ്പ്രസ്, 3 ഷീ റെപ്രസെന്റ്സ്. Indian School of Democracy and good politician. So I will be speaking Malayalam to save the time. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല ഹൃദ്യമായ ഒരു സ്വീകരണം ഒരുക്കി. ഒപ്പം എല്ലാവരെയും ഇവിടെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇന്ററാക്ഷൻ അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ടും രാവിലെ നടത്തി. അതിനുശേഷം ഉച്ചയോടുകൂടി നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സന്ദർശിക്കുകയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ശേഷമാണ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാവർത്തികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു. 7 പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത്. ആ 7 പഞ്ചായത്തുകളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ആവശ്യം ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം, ജനങ്ങൾക്കുള്ള താമസ സൗകര്യം പോലുള്ള പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത്. People plan all this are happening because of decentralized. What is happening in all these areas? If you can move the slides and I will give you a short. MV Appukudan. तो हम इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी जो नाम की ऑर्गेनाइजेशन है उससे आए हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताओ जी. तो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का मिशन ये है कि हम जो ग्रास रूट्स लीडर हैं उनको तैयार करें पॉलिटिक्स में जाने के लिए और पॉलिटिक्स में जाके लोगों की सेवा करने के लिए. क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स बहुत गंदा शब्द बन गया है, सिर्फ बहुत पैसे वाले लोग आते हैं पॉलिटिक्स में. तो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में हम प्रोग्राम चलाते हैं, कुछ 9 दिन के, कुछ 1 साल का प्रोग्राम, जो लोगों को स्पेशली जो ग्रास रूट से आते हैं उनको तैयार करते हैं ताकि वो म्यूनसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत में चुन के आएँ और लोगों की सेवा करें. तो हमारे पास जो ग्रुप में लोग हैं वो मोस्टली एस्पायरिंग पॉलिटिकल लीडर्स हैं. वो लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में हैं पर अभी इलेक्शन लड़ना उनका बाकी है. 1-2 जन हैं जो ऑलरेडी सरपंच लेवल पे चुन के आए हैं और ऑनेस्ट तरीके से चुन के आए हैं. तो वो लोग रोल मॉडल्स की तरह लोगों को सेवा कर रहे हैं, यंग लोगों को तैयार कर रहे हैं. पर बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं
वो अगले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में चुनाव लड़के अच्छे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे। प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स हमें इंट्रोड्यूस करना है जो वैल्यू बेस्ड हो, जिसमें पॉलिटिशियंस को स्किल्स हो, अंदर वैल्यूज़ हो, मॉरल कंपस हो, कॉन्स्टिट्यूशन पर कमिटमेंट हो और हर एक सिटीजन के लिए वो सेवा करना चाहे, ऐसे पॉलिटिशियंस हम तैयार करना चाहें। कैसा तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, पर पब्लिक सर्विस अगर किसी ने किया है, समाज का काम किया है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उनका इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर प्रोग्राम में उनका एडमिशन होता है और कोई फीस या ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोग देना चाहें तो दे, ट्रस्ट बेस पे हम करते हैं और फिर प्रोग्राम करते हैं पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में, ताकि पूरे भारत देश को लोग देखें, सीखें, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने बारे में सीखें, पॉलिटिक्स के बारे में सीखें और फिर वो लोग अपने अपने जगह पे जाके लोगों की सेवा करें और पॉलिटिक्स करें। एक क्राइटेरिया हम देखते हैं कि वो वैल्यू बेस्ड हो और लोगों की सेवा करते हैं, तो उनका एडमिशन होता है। आपका गुड नेम? हिमाक्षी मेघानी, आई एम द को-फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी संस्था से हैं और हम लोग ये मानते हैं कि इस समय देश में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कर रही हैं, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, वो सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन तो दे रहे हैं, बट एक चीज़ की जो कमी लग रही है वो है प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ की। जिस तरह से हमारी राजनीति जिस तरफ जा रही है, हमारी पॉलिटिक्स जिस तरफ जा रही है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे किसी भी पर्सन के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते उनकी वैल्यूज़ को लेकर। सो वी वांट टू सी अ वर्ल्ड वेयर वैल्यू आर द प्रोमिनेंट ऑर्नामेंट्स ऑफ अ पॉलिटिशियन। कि एक पॉलिटिशियन के अंदर जो है वैल्यूज़ जो है वो नर्चर हो उनके अंदर और वो तैयार हो बेहतर पॉलिटिक्स करने के लिए। जो पॉलिटिक्स महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह से हमने सीखी है कि लोगों के लिए काम करने वाला, लोगों के लिए निस्वार्थ काम करने वाला, सेल्फलेस काम करने वाला, उस पॉलिटिक्स को हम भविष्य मानते हैं अपना। वी शुड बी holding them accountable for each and everything, whether we believe in their ideology or not, but we should be hold them accountable that you are responsible for our work and what you are doing is not godly affairs but what a government should do. And how many days you spend in Kerala now? We have been here for 3 days now and we will be here for 5 more days. 5 more days? Yeah. What's the experience in the last days? Yeah, it has been enormous, brilliant experience actually for us to look at the diversity of people, to look at the idea of people-led movements, the idea of people-led program, the idea of people-led diversity. It has been an excellent experience for all of us. The nature is brilliant because we are coming from Delhi, which is heating like anything now, and we are here for like 8 days, and it has been raining since then. So it's great to be in the lap of the nature. Okay, your good name? My name is Ankit. From? Ankit Nawasha. From? Madhya Pradesh. Landmark Fancy and Readymades, Eramam Road, Mathil. Wears for ladies, gents, kids, saris, churidar, tops. Fancy items, school bags, toys, cosmetics. Visit Landmark, a land of fancy ready-mades Mathil.